بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. मज़मून हिजरत का हुक्म, मतलब अगर किसी मुल्क में शरई अहकाम पर अमल करना मुमकिन न हो तो साहिब इस्तिताअत मुसलमानों को वहाँ से हिजरत करना चाहिए, और जो कोई अल्लाह के लिए हिजरत करेगा उसको ज़मीन में पनाह लेने के लिए जगह मिलेगी और बसर औकात के लिए गुंजाइश भी होगी। अलबत्ता जो मुसलमान बेबस होने की वजह से हिजरत न कर सके तो अल्लाह इनको माफ़ फरमा देगा।